बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना 3 स्टार यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। माशाल्लाह अज़ीज़ कैट फार्म से आप देख रहे हैं आज 9 अगस्त सॉरी 8 अगस्त 2022 और दिन है जी मंडे का, हफ्ते का पहला दिन है और सुबह का टाइम है। माशाल्लाह अज़ीज़ कैट फार्म के ऊपर जो है न्यू एंट्रियों का सिलसिला जारी है। डेली बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नए नए बछड़े आ रहे हैं जो दोस्तों ने ऑनलाइन परचेज़ किए हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैट फार्म के ऊपर सस्ती पलाई का जो प्रोजेक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है। पाकिस्तान का सबसे सस्ता पलाई सेंटर होने के एजाज़ के साथ 1 जनवरी का हम 1 महीने का 13,500 रुपये ले रहे हैं, जिसमें जानवर की फ़ीड शामिल है, उसके वैक्सीन शामिल है, सिक्योरिटी शामिल है और शहर के अंदर के तमाम अखराजात शामिल हैं। तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से दोस्त जो हैं वो ऑर्डर दे रहे हैं अपने जानवर का। कुछ दोस्त जो हैं वो ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं, कुछ दोस्तों ने हमें कहा हुआ है कि मंडी में जाना है तो इस तरह का जानवर लेके आना है, और कुछ दोस्त हैं जो ख़ुद आएंगे मंडी पे हमारे साथ जाएंगे और वहाँ से अपनी मर्ज़ी का, अपने हिसाब किताब से, अपनी पसंद का जानवर जो है वो परचेज़ करेंगे। तो माशाल्लाह जी जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। माशाल्लाह जानवर जो हैं वो 100 से ऊपर हो चुके हैं हमारे पास। तो माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की कंडीशन में खड़े हैं जानवर। हालात बहुत यानी कि ख़राब किए हुए हैं बारिशों ने, तो लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह जानवर हमारे ये पीछे चेक करें आप, कंफर्टेबल माहौल में खड़े हैं। अभी इनको निकाल के हम बाहर शिफ्ट करें साथ साथ, ताकि बाहर थोड़ा सा कीचड़ जो है वो कम होता है। अंदर फार्म के जो शेड के नीचे है वहाँ पे भी फुहार जो है वो हवा के साथ काफ़ी आगे तक चली जाती है और पानी चला जाता है साथ, नीचे भी गीला है शेड के नीचे। तो बाकी कल भी बारिश हुई है, एक दिन का वक्फ़ा मुकम्मल मिला है, एक दिन हल्की फुल्की सी हुई है और कल शाम जो है वो ठीक ठाक बारिश हो गई है। तो बारिशें हो रही हैं प्रॉपर, जिसकी वजह से सारा निज़ाम जो है वो सारा माहौल डिस्टर्ब हुआ है हमारा। ना इसके अंदर डालने के लिए खुश्क मिट्टी कहीं से मिल रही है, जिधर भी जाओ गीला हर जगह हर तरफ, और ना ही यहाँ से अच्छी तरह से सफाई हो रही है। ईद से तकरीबन 4-5 दिन पहले की बारिशें शुरू हो रही हैं और प्रॉपर डेली बेस पे हो रही हैं। तकरीबन 1-2 छुट्टियाँ हुई हैं, ये एक छुट्टी कल हुई है परसों और 1-2 छुट्टियाँ पहले हुई हैं। तो थोड़ा सा माहौल खुश्क हुआ था, तो जो गोबर ये 2 खुलियों के सेंटर में हमारी ढेर लगी हुई थी बड़ी, वो हमने निकाल दिए गाड़ी के साथ। वो निकाल ही रहे थे कि बारिश आ गई और जो सिस्टम था सारा वैसे का वैसे ही रह गया। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी दोस्त अपना जानवर भेजना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आप अपना जानवर भेज सकते हैं। आप खुद भी आ सकते हैं, आप मंडियों में भी हमारे साथ जा सकते हैं। तो हर तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं हम दोस्तों को प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। और माशाल्लाह जानवर भी हमारी जो कोशिश है जितना हम कर सकते हैं, बल्कि उससे बढ़ के हम जानवरों को बेहतरीन किस्म का माहौल और बेहतरीन किस्म की फ़ीड दे रहे हैं प्रॉपर टाइम के ऊपर। सुबह जो है वो 4 बजे बंदे उठ के जो है वो फ़ीड डालते हैं, शाम की फ़ीड भी शाम को तकरीबन 4 बजे डाल देते हैं और जानवर जो है वो बड़े शौक़ से माशाल्लाह खा रहे हैं फ़ीड शीट। बाकी थोड़ा सा माहौल गीला होने की वजह से डिस्टर्ब हैं जानवर, थोड़ा सा परेशान हैं। इंशाअल्लाह जैसे ही मौसम खुश्क होगा तो जानवरों के नीचे हम सारी सफाई सुथराई भी करेंगे और नई रेत भी डालेंगे, बालू रेत, ताकि इनका बेड जो है वो कंफर्टेबल हो। तो छोटी सी वीडियो होती है, लाइक करें, इसको शेयर भी करें और दोस्तों के साथ। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट होती है कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बज़रिए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की ख्वाहिशात के मुताबिक टोटल ऑर्गेनिक फीड के ऊपर पाकिस्तान का सबसे सस्ता पलाई सेंटर जो है वो सिर्फ अज़ीज़ कैट फार्म है। आपको इस रेट के ऊपर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ये पलाई नहीं मिलेगी। हर महीने जानवरों का वज़न भी होता है। अभी जो जानवर हमारे पास हैं, कुछ पहले के भी थे, कुछ अभी बाद में भी आए हैं। ये बारिशों की वजह से निज़ाम ही सारा डिस्टर्ब हुआ है। कांटा हमारा आगे पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाना आना, बछड़े को लाना और कांटे के अंदर डालना काफ़ी मुश्किल है, टफ़ टाइम है। तो जिस वजह से हम सिर्फ बारिशों का वेट करें। तो जैसे ही माहौल थोड़ा सा खुश्क होगा तो इंशाअल्लाह ताला पूरे शेड का वज़न भी करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास नए बछड़े आ रहे हैं उनका भी वेट होता रहेगा हर प्रॉपर, जैसे पिछले साल हुआ है। हर महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो वेट है वो दोस्तों के साथ लिस्टें जो शेयर की जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी दोस्त हैं हमारे वो सारे के सारे सेटिस्फाइड हैं, पलाई से भी, जानवरों की ग्रोथ की रेशो से भी और माशाल्लाह अज़ीज़ कैट फार्म का जो माहौल है उससे भी। और जिन दोस्तों ने विज़िट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक मरतबा हमारे यहाँ दोस्त आ जाता है, अज़ीज़ कैट फार्म को विज़िट करता है,
تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر سال جو ہے وہ چکر لازمی لگائے. تو کئی دوست ہوتے ہیں جو سال کے اندر 2-3 زیادہ بھی چکر لگا لیتے ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے, لیکن موسٹ ویلکم. جب جی چاہے تو ماشاءاللہ آپ آ سکتے ہیں. عزیز کیئر فارم کے جو دروازے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے, اور آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. یہ بچڑے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ابھی شفٹ کرنا شروع کر دیے ہیں انہوں نے باہر. کچھ جگہ تھی جہاں پہ خشکا تھا شیڈ کے اندر, کچھ جانور جو ہے ہم نے وہاں پہ باندھ دیے ہیں خشک جگہ پہ شیڈ کے اندر, اور کچھ جانور جو ہیں وہ ہم یہ باہر جا رہے ہیں وہاں پہ چھاؤں میں درختوں کے نیچے, جگہ خشک ہے, ماحول تھوڑا سا ڈرائی ہے, وہاں پہ باندھیں گے تو تاکہ جانور ایزیلی بیٹھے رہیں, تاکہ جانور جو ہیں کمفرٹیبل محسوس کر سکیں. باقی چیک کریں ماشاءاللہ جانور تمام کے تمام ایک سے بڑھ کر ایک اور خوبصورت آؤٹ کلاس. تو جو بھی دوست اپنا آن لائن جانور پرچیز کرتا ہے تو ہماری ان سے یہی ہوتی ہے کہ جالا ناپ دیکھیں, جانور کے ہڈ پیر دیکھیں. تو اس کے علاوہ کلر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. ویٹ کی بات کریں, مین چیز ہوتی ہے ویٹ. ویپاری جو ہوتے ہیں وہ آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے, وہ 4 مان والی چیز کا بھی آپ کو 6-7 مان بتائیں گے. اور اس کے بعد جب ہمارے ہاں آتا ہے جانور تو ہم وزن کرتے ہیں, کانٹا کرتے ہیں, تو جانور جو ہے وہ ویٹ میں کافی زیادہ فرق آ جاتا ہے. تو ان سے پہلے بات کر لیں کہ اتنا وزن ہوگا تو ہم رکھیں گے, ادروائز آپ کا ریٹرن آ جائے گا. تو یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ علی بھائی سیالکوٹ سے, یہ ان کا بچڑا جا رہا ہے. تو ادروائز الحمدللہ سارے جانور جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں, تندرست ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پراپر آ رہے ہیں باقاعدگی سے. ٹریٹمنٹ تو جو ہے ہلکا پھلکا وہ بخار شخار وہ چلتا رہتا ہے. باقی ادروائز اور کوئی بھی بڑا ایشو نہیں ہے. تو تندرست ہیں سارے کے سارے جانور. تو الحمدللہ بہترین یہ سب ماحول جو ہے یہ سب آپ دوستوں کی دعاؤں کے ساتھ چل رہا ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عزیز کیئر فارم کی رونقیں ہیں ان میں بھی اضافہ فرمائے, دوستوں کے جو شوق ہے ان کو بھی سلامت رکھے, اور جو ہمارے ہاں نئے بچڑوں آنے کا سلسلہ ہے وہ بھی الحمدللہ چلتا رہے. ان شاء اللہ تعالیٰ محرم 10-12 محرم کے بعد جو ہے دوستوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ دوست بھی آئیں گے, بچڑے بھی آئیں گے پورے پاکستان سے. اور ماشاءاللہ جیسے پہلے فارم تھا اس سے بھی ماشاءاللہ بہتر اور زیادہ جانور جو ہیں وہ ہمارے پاس اس سال آرڈر کے حساب سے ہو رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے بولا تھا تمام دوستوں سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ جو جو دوست بھی اپنا جانور دینا چاہتا ہے ابھی نہیں, مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, تو ہمیں اپنا نام لازمی لکھوا دے تاکہ ہم اس حساب سے اپنے مینجمنٹ کریں. ابھی تو فارم کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, مستری شستری بھی لگانے تھے ہم نے, تھوڑی سی یہ کھلیاں وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہیں اندر سے ریپیئر کروانی ہے. تو اس کے علاوہ چھت کا نظام جو ہے وہ بیٹر کرنا ہے, یہ دیواریں شواریں جو ہیں وہ پلستر کروانی تھی. کافی سارے کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں صرف بارشوں کی وجہ سے. جیسے بارشیں رکیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ سارے کام شروع ہو جائیں گے. باقی مستری صاحب سے ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے, تو جیسے ہی وہ ماشاءاللہ بارشوں کو دیکھ رہے ہیں رکیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی آ جائیں گے, اور باقی کے معاملات جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. تو باقی الحمدللہ تمام دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا عزیز کیئر فارم اور عزیز کیئر فارم کی ٹیم کو. تو زندگی رہی تو صبح ان شاء اللہ تعالیٰ پراپر ویڈیو بنائیں گے فارم کی. تھوڑا سا اگر خشک ہو جائے گا, پیچھے کیچڑ ہے, جانا بھی تھوڑا سا مشکل ہے, اور باقی ویڈیو بنانے کا مزہ بھی نہیں آتا بارش کے ماحول میں. اسی لیے میں اسپیشل جو نیو انٹری کی ویڈیو ہوتی ہے وہ بھی نہیں لگا رہا ہے. ماشاءاللہ بچے کافی سارے ہو چکے ہیں ہمارے پاس. یہ جی 86 نمبر بچڑا جا رہا ہے میرے بیک سائڈ پہ, یہ چیک کریں ابھی ماشاءاللہ بہترین ہے. شیخ زبیر صاحب فرام کراچی سے, یہ 86 نمبر بچڑا ان کا ہے ماشاءاللہ. تو باقی سارے جانور ماشاءاللہ بہترین ہیں اور خوبصورت ہیں. تو باقی دعاؤں کی درخواست ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو صبح ملیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.